କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ବିକେ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରା ନଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ବିକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଧବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବଡ଼ମାଧବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ବିକେ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ର ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସେ ବହୁବାର ଛତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରା ନଗଲେ ସେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। नमस्कार मो ना मंजू बेहरा मो जीपी ना बड़माधवपुर मो बड़माधवपुर जीपीर एमबीके भाव दीर्घ 9 वर्ष है कम कर किंतु मते बिना कारण बिना नोटिस रे न जनईकि मते जीपी रू बाहर कर मार्च 12 तारीख मो बीडीओ सार को बीपी मैडम को आ कलेक्टर सार को लेटर देली किंतु मो से लेटर किछि बिना ये रे आउ किछि लेटर आसलानी उत्तर किंतु मो आज चाहूँगी जे मोर काम मते दिया जाऊ नले मते न्याय दिया जाऊ नले मु आज एठी आत्महत्या करिया बाध्य कहीं मोर 2टा छुआ मते माने 8 मास होला भी बिना दरमारे भी मु काम करिया अछि सेथि मते न्याय दरकार कौन पे कौन कारण मु किछि जानिनी सर मते कौन पे काढिचन बाहर करचन भी मु जानिनी किंतु मु काम जेमिति करिया कथा करूची ब्लॉक भी जेमिति आसिया कथा आसुथली मु कबे मीटिंग रे कौन सी मीटिंग रे उपस्थित नाही कौन सी ऑनलाइन मीटिंग रे उपस्थित नाही सब थ्रे माने ठीक काम करी अछि किंतु बिना ये रे मते बाहर करचन कार बिना कारण रे चाबी बर्तमान कोड जीपीएल चाबी नहीं जाइछन मोर मागी नेले मु देली जे नेबा कथा नउथले दउथले किंतु आउ देलेनी मो ऑडिट 17टा जीपी ऑडिट हैला मो ऑडिट करिया पई मागिली गुरु मते आउ देलेनी कार्य रो बाहर का दाई के लोग दाई हमर प्रेसिडेंट दे दिया मते एती हैरान करतोंदी जदि आपण समय न्याय न मिले कोन मो एठी आत्महत्या करी आज मो एठी आत्महत्या करी मो चाहुनी मो घर को फेरिया पई मते कार्य रे न्याय दिया जाऊ नहले मते कार्य रे काम करा दिया जाऊ। गंजाम छत्रपुर प्रशांत कुमार महाराणा रिपोर्ट तेज ओडिशा।